Juan, Carmen, Capano, Rio Corel, San Isidro, Santo Tomas, o Talaimon. Nakakita o gamay na nagdanag na parol, ilawong sa kahoy doon sa Kapitolyo. Sa iyang paghikap ni Ini, ni Sidla Pag-ayon, umikungha si Kuya Go. Ang maligalaon o na pinabangon na gobernador na nagsulog o sila o magiginaw sa kahanap sa Binoon. Welcome sa Pastolandia! Mahipayang sulti ni Kuya Go, samtang iyang ikaway ang kamot. Kaya't nabisabwang ang kahayag sa tibuok probinsya. Niiwan si Kuya Go, ang tinuod naman ka sa Pasko, di makita sa kahayag o dekorasyon, kundi sa pagkinabangan, pagmaayong buhat, o gugma sa isip kanawin. Nisidlang ang tibuok Davao del Norte na makita pa gikan sa langit. Di lang tungod sa mga sugat, kundi tungod sa kahayang na gikan sa matag kasing-kasing. Bisan asa ka man sa Davao del Norte, basta adunay kalinaw, paglaom, o gugma. Naadiha ang Paskolandia. Ang Pasko, dili lang usa ka adlaw sa tinuuhan, kundi usa ka pahinumdom nga mas nindot ang kalibutan kung magtinabangay ang tanan.